जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करंतु। आज प्रथम खबर जलडिया ग्राम में अनुष्ठित क्रीड़ा प्रतियोगिता रे जोग देले सुगधा मुर्मू। मयूरभंज जिलार बांगरीपसी ब्लॉक अधीन जलडिया ग्राम में स्मार्ट विलेज द्वारा क्रीड़ा प्रतियोगिता अनुष्ठित होती। क्रीड़ा प्रतियोगिता दिवा 4 घटिका समय मुख्य अतिथि भाव जोग देले बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुगधा मुर्मू। श्री मुर्मू यह क्रीड़ा प्रतियोगिता उपस्थित रही खेलाड़ी मानक उत्साहित करते। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन कांथीटारे सन्देहजनक अवस्था अत्यंत द्रुतगति आसुवा नंबर विहीन बोलेरो गाड़ी को अटकाइवा चेष्टा करुवा बेले बैसिंगा पुलिस टीम उपरकू गाड़ी चढ़ाइवा उद्यम कर खसी पड़ाई जाउथबा बोलेरो गाड़ी को कलमा छकरे नाकाबंदी चेकिंग करुवा पुलिस टीम हाबुडे पड़ जाइए और तेलंगा कटुरी और मारणास्त्र पुलिस टीम उपरे आक्रमण करथिबा 3 जन अंतराज्य छेली चोरों को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर रविवार अपराह्न कटचाण कला बैसिंगा पुलिस। गिरफ अभियुक्त मैंने होउचंती बालेश्वर जिला सदर थाना अधीन खगराई ग्रामर शेख अभिवर पुओ शेख सराउद्दीन एवं चषाखंड ग्रामर शेख समरुद्दीन पुओ शेख सालाई अहमद एवं गोविंद रायपुर ग्रामर शेख कमीरुद्दीन पुओ शेख चाहिरुद्दीन। सूचना मुताबक OR11X 5118 नंबर विशिष्ट बोलेरो गाड़ी नंबर प्लेट खोलीदे अभियुक्त मैंने छेली चोरी करने को द्रुत गति जाऊा बेले बैसिंगा पुलिस टीम हाबुडे पड़ जाते। कांथीटारे खसी पड़ाइवा सक्षम होता बेले कलमाठारे पुलिस द्वारा से धरा पड़ते। बोलेरो 4 जनों मध्य 3 जन को गिरफ्त करथिबा बेले जड़े कौशल क्रमे सेठारु खसी पड़ा जाइथिला। बैसिंगा पुलिस टीम 237 नंबर एक मामला रुजु कर अभियुक्त मानकर स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनटी JMFC कोर्ट को चालाण करथिले। अभियुक्त मानकर जमीन नामंजूर होबारु बारिपदा स्थित विचार विभाग हाजत को पठाई दिया जाइछि। एपटे अभियुक्त माने बगलपुर एवं हाथीजुरी इलाकारु छेली चोरी करि नै बैसिंगा इलाका बिक्री करबा परे निज मध्य टंका भाग कर नेउथबा नै पुलिस आगरे स्वीकार करछंती। बैसिंगा पुलिस यही मामला रे एक तेलंगाना कटुरी एक मारणास्त्र गोटे बोलेरो समेत छेली चोर व्यवहृत अन्य सामग्री गुड़िक जबत कर। परवर्ती खबर वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा झारपखरिया थाना परिसर में आईन सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित जोग देले पूर्वतन विधायक। मयूरभंज जिलार झारपखरिया थाना परिसर में दिवा 12 घटिका समय सीमांत वरिष्ठ नागरिक मंच द्वारा एक आईन सचेतनता कार्यक्रम अनुष्ठित होती। यह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव सारसकणार पूर्वतन विधायक श्री बुढ़ान मुर्मू जोगदे वरिष्ठ नागरिक मानक पई प्रणीत होइथिबा आईन विषय सचेतनता करथिले। यह कार्यक्रम में झारपखरिया थाना अधिकारी सहित वरिष्ठ आईनजीवी एवं वरिष्ठ नागरिक माने जोग देथिबा देखा मिलता। परवर्ती खबर बीजेपी राज्य युव मोर्चा सभापति को सर्किट हाउस स्वागत संबर्धना ज्ञापन कले बारिपदा विधायक। रविवार दिन प्राय 10टा बीजेपी राज्य युव मोर्चा सभापति अभिलाष पंडा बारिपदा गस्तर आछंती। एही अवसर में तांको बारिपदा सर्किट हाउस बीजेपी जिला युव मोर्चा पक्षर स्वागत संबर्धना ज्ञापन करा जायछि। तेबे बारिपदा विधायक प्रकाश सरन एही कार्यक्रम में उपस्थित रही बीजेपी राज्य युव मोर्चा सभापति अभिलाष पंडा को स्वागत संबर्धना ज्ञापन कर सूचना मिली। परवर्ती खबर बैसिंगा थाना अधीन हाथीजुरटारे रविवार अपराह्न 4टारे जैनिक 60 वर्षा दिव्यांग वृद्धांकर बालेश्वर बांगरीपसी मेमू ट्रेन धक्का शोचनीय मृत्यु घटी। मृतक जनक होउचंती हाथीजुरी ग्रामर दिव्यांग बुधिया नायक। दिव्यांग बुधिया जन्मरू मुक एवं बधिर होइथिबा बेले रविवार अपराह्न फुटबॉल खेल देखि रेल धारणा उपरे चाली चाली घर को फेरुथिले। तेबे बुधिया जन्मरू मुक एवं बधिर होइथिबारु मेमू ट्रेन हॉर्न शुणी पारि नथिले। ट्रेन धक्का बुधियांकर मृतदेह खंड विखंडित हो जाइथिला। खबर पाई घर लोक रेल धारणार बुधियांक मृतदेह उद्धार करि आनी गाँ श्मशान रे अंत्येष्टिक्रिया संपन्न कराइछंती। परवर्ती खबर रासगोविंदपुर थाना अधीन देवशल ग्रामर लमदर टोलुंक घर को जड़े 11 वर्षर नाबालक बेकरे दौड़ी पघा दे बिक मागिबाक जाइथिले। पिलाटी सेठारु गला परे निज मोबाइल रखिथिबा स्थानरू न मिलिबारु लमदरक मनरे संदेह हेबारु से पिलाटी को बहुत खोजाखोजी करी शेषरे पिलाटी को मोरडा ब्लॉक किसानताणी अंगनवाड़ी केन्द्र निकट रोथुवा जाजाबरंक सह देखा करबाकू जाइरु सेठारु पाइथिले। पचरा उचरा परे पिलाटी मोबाइल टी चोरी कर आनी जानवाक पाइथिले। बड़जामणी फांडी अधिकारी अशेष कुमार दास घटनास्थल पहुंची
ଚୋରି ମୋବାଇଲକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମାଲିକଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିବା ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଥାନୀୟ ତଖତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ରାସ୍ତାରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଜୈନିକ ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ସହ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ସ୍ଥାନୀୟ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୃତକ ଜଣକ ସୁଜିତ କୁମାର ମାଝୀ, ବୟସ 18 ବର୍ଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ 36 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସାଇ ବିହାର ଦେବେନ୍ଦ୍ରପୁର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଭଞ୍ଜପୁର ଥାନାରେ 148/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା 281, 206 1 ଦଫାରେ ରୁଜୁ ହୋଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକର ନୂତନ 14 ପରିବାରଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଚିତ୍ରଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଭାଗୃହରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଣାକର ନାୟକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର 9, ଚଢ଼େଇଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 1, ଭାଲିଆଡ଼ିହା ପଞ୍ଚାୟତର 3 ଓ ଚଢ଼େଇଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 1 ପରିବାରକୁ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ମୋରଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ସହ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ହଳଦୀପାଳର ଜୟନ୍ତ ବେହେରା, ଗଡ଼ିଆର ଆକୁଳ ପ୍ରଧାନ, ଭାଲିଆଡ଼ିହାର ପ୍ରଦୀପ ଦେଓ, ଚଢ଼େଇ ଗାଁର ଅବିନାଶ ଦେଓ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତହସିଲଦାର ବିଦ୍ୟାଧର ଦନପାଟ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁମିତ ସୋରେନ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ରମେଶ ମହାନ୍ତ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମୁକୁଲ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଦଳା ସହର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଥିବା ପୁରାତନ ମଠବନ୍ଧ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ପଚିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ବନ୍ଧ ଅନାପନା ଘାସଲତାରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବନ୍ଧର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଉନାହିଁ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ବନ୍ଧର ଗଚ୍ଛିତ ପାଣି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବନ୍ଧର ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା କମିଯାଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧ 5 ଏକର 49 ଡେସିମିଲ୍ ଜମି ଉପରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଏକର 40 ଡେସିମିଲ୍, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 22 ଡେସିମିଲ୍ ଆଡ଼ିବନ୍ଧ ରହିଛି। ଏହି ମଠ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ତଥା ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ମଠ ବନ୍ଧର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଅର୍ଥାଭାବ ତଥା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆଡ଼ିବନ୍ଧର ପାର୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ମଠ ବନ୍ଧର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହିତ ବନ୍ଧର ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରି ନୌଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସ୍ଥାନର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ଅଧୀନ ସରସ୍ୱତୀ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଦାଣ୍ଡବସ ମୌଜାଠାରେ ଥିବା ଏହି ସରସ୍ୱତୀ କ୍ରସର ୟୁନିଟ୍ ଉପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖଣି ବିଭାଗ ପୋଲିସ ସହ ସଦଳ ବଳେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା 136 ଘନମିଟର ବେଆଇନ ପଥର ଜବତ କରାଯାଇ ନିଲାମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ 1,12,000 ଟଙ୍କା ସରକାରୀ ଦେୟ ରୟାଲିଟି DMF EMF ବାବଦକୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରସର ମାଲିକ ଅଧିକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତହସିଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ମୋଟ ଜମା ଟଙ୍କା 2,12,000 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ କୁଆମରା ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିଆଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂଙ୍କର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ସତ୍ୟଜିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅଧାପନ୍ଥିରିଆ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗୃହ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଝରକା ସ୍ଲାବ୍ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଛପଟରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ କୁଆମରା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ବାଟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ପୋଲିସ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦୁଝର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ କଣିଜା ଗସ୍ତରେ ଆସି କଣିଜା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳା ପଞ୍ଚାୟତର କୁରୁଳିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗୋକୁଳ ମିଶନ ଯୋଜନାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତମାନର ଗିର୍ ଏବଂ ସାଇୱାଲ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଆଶିଷ କୁମାର ମହାନ୍ତ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ
ସାଂସଦ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମହନ୍ତ, ଡକ୍ଟର ହରିଶଙ୍କର, ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ମହାନ୍ତ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବେହେରା, ସରପଞ୍ଚ ସ୍ମିତା ନାୟକ, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତ, ଡକ୍ଟର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଶତାଧିକ ଗୋଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।